योगी जी और प्रवीण तोगड़िया एक हो गए हैं, तो ध्यान रखना कालिया तेरा क्या होगा कि बांग्लादेश में जाकर भी ठोके और पाकिस्तान में ये भी ठाकर ठोके। मोदी जी, अमित भाई और राजनाथ सिंह टेढ़ी आंट करेंगे तो बांग्लादेश नक्शों से मिट जाएगा। यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अंग्रेजी में वर्टिकल स्ट्राइक का समय आ गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया जाए के बल पर। अमित जी ने अम्बेडकर जी के बारे में सही कहा। অন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ তোগড়িয়া কেন মন্তব্য করলেন হিন্দুদের 3 জন করে বাচ্চা জন্ম দেওয়া উচিত? কোন প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বললেন? আসুন দেখে নেব পুরো ঘটনাটা কি ঘটেছিল। राष्ट्रीय बजरंग का संकल्प है कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, कानून से या भुजाओं के बल पर। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, समान नागरिक कानून बने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया जाए और हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये जनसंख्या संतुलन के लिए हमारे आगे के कदम है। जिन्हें अम्बेडकर जी के बारे में सही कहा, संविधान बनाया, देशभक्त थे, देश की बहुत बड़ी सेवा की और हम सभी अम्बेडकर जी के उपासक। এক সাক্ষাৎকারে দেওয়া তার মন্তব্যকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে এবং সেই জল্পনাকে ঘিরেই বিভিন্ন কন্ট্রোভার্সি চালু হয়েছে। সেই সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, পাকিস্তানকে টুকরো করেছিল কিন্তু ভারতীয় সেনারাই, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল। সুতরাং বাংলাদেশকে চিরতরে মুছে দিতে হলে ভারতের বীর জওয়ানরাই যথেষ্ট। বীর জওয়ানরা রাস্তায় নামবে। কার্যত বাংলাদেশের জঙ্গি সেনা মহড়া প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়, পুরো বাংলাদেশ ভূখণ্ডই স্ট্রাইক করা হবে। हमें इजराइल की भांति काम करना होगा। इजराइल की भांति माने क्या? दुनिया में यहूदी का अपमान होगा तो इजराइल ईरान में जाकर भी ठोकेगा, पैलेस्टाइन में ठोकेगा, लेबनान में ठोकेगा, सीरिया में ठोकेगा, यमन में ठोकेगा। हम चाहेंगे कि ये देश में ऐसी स्थिति बने कि बांग्लादेश में जाकर भी ठोके और पाकिस्तान में ये भी ठाकर ठोके और दुनिया में किसी भी हिंदू की समस्या है तो उनका गार्डियन, अभिभावक, कस्टोडियन यह भारत बने। मैं बांग्लादेश को कहता हूं, हमारे मोदी जी, अमित भाई और राजनाथ सिंह टेढ़ी आंट करेंगे तो बांग्लादेश नक्शों से मिट जाएगा। एक बार ढाका में हमने पाकिस्तान को मिटा दिया था, फिर से मिटाने के लिए आंख टेढ़ी न करनी पड़े और हिंदुओं की सुरक्षा करो। कांग्रेस तो कह रही है कि पाकिस्तान से अलग हमने किसी किया था ढाका को और बांग्लादेश बनाया था, बाकी नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा है, जिनको यश लेना है वो लोग। पाकिस्तान के टुकड़े तो भारत की सेना ने ही किया था और फिर से बांग्लादेश का नामो निशान मिटाना है तो भारत के वीर जवान ही बंदूकें उठाएंगे। क्या लग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक की और आवश्यकता है बांग्लादेश को? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पूरी स्ट्राइक। मैं सर्जन हूँ ना, सर्जिकल स्ट्राइक छोटी होती है, यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अंग्रेजी में वर्टिकल स्ट्राइक का समय आ। এবার এক হলেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং অন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের নেতা ডক্টর প্রবীণ তোগড়িয়া। দীর্ঘদিন ধরেই প্রবীণ তোগড়িয়ার সাথে দূরত্ব বজায় রাখলেও এবার তারা একজোট হয়েছেন বলেই দাবি ডক্টর প্রবীণ তোগড়িয়ার। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশি গুপ্তচরদেরকে তাড়াতে হবে। বাংলাদেশে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়, বরং ভার্টিক্যাল স্ট্রাইক চাই। আমাদের ভূমিকা নেওয়া উচিত ইসরায়েলের মতো। বিশ্বের যে কোনো জায়গায় যদি ইসরায়েলদেরকে অপমান করা হয়, অর্থাৎ ইহুদিদেরকে অপমান করা হলে তারা ইরানে গিয়েও হামলা করে আসতে পারে, তেমনই যুদ্ধনীতি হওয়া উচিত ভারতেরও। এই দেশ যেন বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে প্রতিরোধ করতে পারে। বিরোধীরা যখন একের পর এক মন্তব্য করে চলেছেন, কেন মোদিজি বাংলাদেশের হিন্দুদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করছেন না, তার উত্তরে প্রবীণজি মনে করিয়ে দেন, পাকিস্তানকে টুকরো করেছিল ভারতের সেনারাই।
যদি বাংলাদেশের নাম নিশানা মুছে দিতে হয় তাহলে ভারতের বীর জওয়ানরা বন্দুক হাতে নামবে। তাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়, পুরো বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে স্ট্রাইক করে দেওয়া হবে। তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, যেখানে যোগীজি, মোদিজি এবং প্রবীণ তগড়িয়া এক হয়েছে, সেখানে ভাবার সময় চলে এসেছে কি ঘটতে চলেছে। হিন্দুদের 3 জন করে বাচ্চা জন্ম দেওয়া উচিত। কার্যত হাম দো হামারে দো এই নীতিকে অগ্রাহ্য করে তিনি জনসংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেছেন বাংলাদেশ যুদ্ধনীতি প্রসঙ্গে। তিনি বলেন নাগরিকদের সমান অধিকার হওয়া উচিত। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করে বলেছেন, বজরং দলের লক্ষ্যই হলো সংবিধান এবং বাহুবল দিয়ে যে কোনো পরিস্থিতিকে রোধ করা। প্রসঙ্গত তার এই মন্তব্য জল্পনা ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কি ঘটতে চলেছে বিজেপির অন্দরে তা এখন দেখার বিষয়।